Copa America 2024 All match final schedule. Match number 1 Argentina vs Canada. Date 25 June 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 2 Peru vs Chile. Date 22 June 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 3 Ecuador vs Venezuela. Date 23 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 4 Mexico vs Jamaica. Date 23 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 5 USA vs Bolivia. Date 24 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Uruguay vs Panama. Date 24 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 7 Colombia vs Paraguay. Date 25 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 8 Brazil vs Costa Rica. Date 25 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 9 Peru vs Canada. Date 26 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 10 Chile vs Argentina. Date 26 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 11 Ecuador vs Jamaica. Date 27 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 12 Venezuela vs Mexico. Date 27 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 13 Panama vs USA. Date 28 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 14 Uruguay vs Bolivia. Date 28 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 15 Colombia vs Costa Rica. Date 29 June 2024. Time 4 AM Bangladesh time. Match number 16 Paraguay vs Brazil. Date 29 June 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 17 Argentina vs Peru. Date 30 June 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 18 Canada vs Chile. Date 30 June 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 19 Mexico vs Ecuador. Date 1st July 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 20 Jamaica vs Venezuela. Date 1st July 2024. Time 6 AM Bangladesh time. Match number 21 Bolivia vs Panama. Date 2nd July 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 22 USA vs Uruguay. Date 2nd July 2024. Time 7 AM Bangladesh time. Match number 23 Brazil vs Colombia. Date 3rd July 2024. Time 7 AM Bangladesh time.
ম্যাচ নাম্বার 24 কোস্টারিকা ভার্সেস প্যারাগুয়ে, ডেট 3 জুলাই 2024, টাইম 7 AM বাংলাদেশ টাইম। এবারের কোপা আমেরিকা আসরে প্রতিটি গ্রুপে 4টি করে দল রয়েছে এবং প্রতিটি দল গ্রুপ পর্বে 3টি করে ম্যাচ খেলবে। 3টি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থাকা 2টি দল চলে যাবে নকআউট পর্বে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের কি মনে হয় এবারের কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে ফেভারিট দল কোনটি? আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন।